अरे भाई रे तो सब जिन फाइनान्स खोजिले केमती हम नुआ लैपटॉप नुआ पीसी सीना हो फाइनान्स सब जिन कौन मिल एत 109 रुपये बुले बुले कौटी फाइनान्स भाई इम्पोर्टेड लैपटॉप मिलवा कष्ट ये गोटे कौन लिखाई फ्यूचर बाइट ये सब बिक्री हो रिपोर्ट लैपटॉप देखिए ये पचारि देखिए कौन हो लाइन था मुझे पचार सब सब जिन कौन फाइनान्स खोजिले मिल गोटे दुटा जिन कैश ना पड़ो ना इम्पोर्टेड खोजु फाइनान्स पचार रही था भाई भाई नमस्कार आउ आमर कह रिफर्बिश्ड लैपटॉप हरिका लिखाई मिलूँ हाँ रिफर्बिश्ड लैपटॉप यही सब अच्छी मिलू फाइनान्स कौन मिल फाइनान्स रे भाई फाइनान्स रिफर्बिश्ड मिल हाँ टिके टिके रही लाइन रही आउ आमर कौन कौन मिलूँ तुम पाखे मो पाखे फाइनान्स रे आपन लैपटॉप मिलियो डेस्कटॉप मिलियो मॉनिटर मिलियो आपनकर सीसीटीवी कैमेरा मिलियो कीबोर्ड माउस सब अरे तू लैपटॉप नबू ना कंप्यूटर नबू रेट खाली तो रेट बुझीदे खाली रेट बुझीदे रे लाइन आउ आमर कौन कंप्यूटर के स्टार्ट कंप्यूटर 9999 9999 सेटा कौन फाइनान्स हम फाइनान्स हम वर्षे वारंटी सेटा फाइनान्स हो हाँ अरे भाई रही था 50,000 समय तो दे गेमिंग कंप्यूटर भाई केते टका गेमिंग कंप्यूटर हम 40,000 टका स्टार्ट है सी फाइनान्स हम हाँ आउ तथापि आमर कह जो लैपटॉप जब से दूर को पठार सब हम हाँ आपणकर ऑल ओवर ओडिशा जोटू भी फोन करूँ कांटाक्ट करूँ आम भाइया कोरियर बस रे पठे दू अरे हाँ रे भाई पचार केते दिन भितर हम गोटे दिन 2-3 घंटा भितर हो एबे स्टॉक अच्छी पूरा फुल हाँ तो लोकेशन पठो जल्दी जल्दी आसिक देखी जाए पूरा रिफर्बिश्ड आप इम्पोर्ट लैपटॉप मिल जाऊँ फाइनान्स जल्दी आसे तो लोकेशन पठो जल्दी 5 टकर जिनस आमर स्टार्ट हो 5 टका हाँ आ जो इंडियन लैपटॉप सेटा आमर 11,999 टकर स्टार्ट हो लैपटॉप गेमिंग पीसी पूरा नुआ बनै नहीं पारि 0 डिप रे फाइनान्स करके आपण 7,000 टकर फ्यूचर बाइट जो जिनस किनुछन तापर सबुथरे फाइनान्स अवेलेबल भाई हमर गोटे कथा कहतु माने इम्पोर्टेड लैपटॉप रे केते दिन वारंटी रहउची इंपोर्टेड लैपटॉप रे भाई आपण 3 मास रो वारंटी पाई परिबे डिस्प्ले आमर भाई स्टार्ट हो जाउची 2150 टका रो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाउची पीसी बिल्ड आपण 9,999 टका फुल सेटअप सहित आजिकल भाई जमी जुग है लैपटॉप कंप्यूटर एगुड़ा सब ना कम करहबन कहीं यहाँ सब कम ए लोक से ही चलती लोक मैंने चाहते भाई क्या फाइनान्स जिन मिल जाए कम रेट जिन मिलू ब्रांडेड जिन मिलू आउ गोटे खास कथा जो मैंने भी जिन बिकुंट जहाँ कर सर्विस लोक पूरा जबरदस्त दरकार ये जगह मिले कि ना लोक कहीदियो सर्विस देखो आमर सर्विसटा हूँ आमर 12 वर्षर संस्था है आम मेन फोकस करूँ सर्विस आमर सर्विसटा हो 12 वर्ष आम लोक आप गूगल रेटिंग भी देखिए लोकों रिव्यू भी नेबे तापर आमको कहबी सर्विस आमर 1 नंबर रही 100% ग्यारंटी आउ मेन कथा आपको ये फाइनान्स सब जिन मिल लैपटॉप भाई इम्पोर्ट लैपटॉप के स्टार्ट हो इम्पोर्ट लैपटॉप देखो इम्पोर्ट लैपटॉप जोटा रोचे आमर 3 मास वारंटी सेटा रोचे आ जो इंडियन लैपटॉप सेटा आमर 11,999 टका स्टार्ट हो लैपटॉप आ गेमिंग पीसी भाई केते टका 0 डिप रो हो गेमिंग जदि आपन सिबिल 750 प्लस थिबो ताले आपनकर आराम से आधार पैन बैंक पासबुक देले हे जो गेमिंग पीसी पूरा नुआ बनै नहीं पारि 0 डिप रे फाइनान्स करके आउ सब एसेसरीज कौन रहा लास्ट पर्यंत जानिया पाई कहले आपको लास्ट पर्यंत वीडियो देखा पड़ो नमस्कार फ्रेंड्स मुझे स्वागत करछि आम चैनल गोटे नुआ वीडियो को आम आसिकी पहुँची जाइछु फ्यूचर वाइट रे शहीद नगर
ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଡେଲିଭରି କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ତା ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭିସର ଆପଣଙ୍କର କହିବା କେତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପପୁଲାର ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଆଇଟିରେ? फ्यूचर ऑफ आईटी रे देखो आमर मेन फोकस होची आमर रिफर्बिश लैपटॉप एवं सीसीटीवी कैमेरा सेल्स एवं लैपटॉप रो रिपेयरिंग आमर मेन फोकस होची फ्यूचर ऑफ आईटी। तो ये लैपटॉप देखिपारे ऑलरेडी पूरा सब थुआई। लैपटॉप जब भाई देखिए ये जो लैपटॉप डेल रो केते टका आसीओ? एटा देखो डेल रो अच्छी आपनकर i5 रो 11 जनरेशन अच्छी 8GB रैम 256 SSD एवं पूरा इंपोर्ट कॉर्पोरेट लैपटॉप 3 मास रो वारंटी सहित टच स्क्रीन रो लैपटॉप अछि। मात्र एटा आपण पाई जिवे 29,500 टका रे। नुवा केते आस्तला की? एटा नुआ भाई लक्षे टंका परे आपण लक्षे 10,000 15,000 परे आसी। लास्टिंग करियो 3 मास पर जदी खराब हो जो 3 मास परे भाई टोटल खराब होबने आपण थरे चले की देखंदु। चले की देखला परे कहबे 3 मास वारंटी कोथरे दउछन? आपण टोटल होल लैपटॉप पर आपनकर 3 मास वारंटी। आ होल लैपटॉप टोटल लैपटॉप रो जो कीबोर्ड बैटरी आपनकर मदरबोर्ड स्पेयर स्क्रीन सब दिरे। आ हमर ଗୋଟେ କଥା कोन चार्जर कोन ओरिजिनल ना कोन? चार्जर भाई ओरिजिनल चार्जर रहइबार और ओरिजिनल टाइप सी चार्जर रहइबार। आ फ्यूचर ऑफ आईटी हमर जदी का लोकेशन कोड भाई लोक हमर फ्यूचर ऑफ आईटी जदी आपण आछुचंती पानी बिहार आछुचंती आपण रूपाली ट्रैफिक पर हमर आईडीबीआई ट्रैफिक गोटे पड़छ। आईडीबीआई ट्रैफिक रो लेफ्ट साइड पड़ले महर्षि कॉलेज रोड रे वेटनरी ऑफिस चिलिका फ्रेश रो सामना रे फ्यूचर ऑफ आईटी पड़ियो। महर्षि कॉलेज रोड रे ही आपन शोरूम माने फ्यूचर ऑफ आईटी शोरूम देखिया पेंका मिलियो केतरा केतरा खोला रहउची? हमर दिन 10टा रो राती 9टा बंद खोला रहउची। नुवा रे तो कहले भाई फाइनेंस हो एथरे को हबो फाइनेंस? सेकंड हैंड ऊपर भी भाई फाइनेंस हे जो आपर होची? आज्ञा कोथरे होची? बजाज फाइनेंस अवेलेबल अछि। एथरे बजाज फाइनेंस आज्ञा ये धर एटा भाई कहले 29,000 केते डीपी रे हो? आपण 29,000 जदी डीपी आपण 33% रो डीपी रहइबो यूज्ड ऊपर नै कि? हां ये हमर कहबा फाइनेंस सब लोक रे जो ना कोन एरिया आपणकर हमर जदी भुवनेश्वर 50 किलोमीटर भितरे आपणकर फाइनेंस हे होची। जदी बाहर आपण केंद्रापड़ा हो आपणकर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक एमानकर कार्ड जदी थिबो सिविल भी जदी भलो थिबो ताले फाइनेंस कराई कि दिया जाय। एक्जिस्टिंग कस्टमर जो माने कार्ड थे बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कर नै परे दूर लोक मानकर आ जो माने नुवा करिवे ताको लोकेशन पाखा सिविल 750 प्लस थिबा दरकार। ये नेट रेट कटी बडी भाई होली ऑफर उठे दउना भलो कोन फ्यूचर ऑफ आईटी रो? होली ऑफर जे हम होली ऑफर रे हमर 5-5टा गिफ्ट रहउची सब लैपटॉप ऊपर माने मार्च मास सारा आपनकर गोटे लैपटॉप बैग रहइबो गोटे वायरलेस रो माउस रहइबो गोटे आपनकर लैपटॉप रो स्टैंड रहइबो गोटे क्लीनिंग किट रहइबो एवं कीबोर्ड प्रोटेक्टर रहइबो। आउ तथापि भाई हमर कहबा डेलीवरी जदी केउ ना पाउ चाहिबो दूर डेलीवरी जदी आपण भुवनेश्वर रो आपण 15 किलोमीटर भितरे आपण ऑर्डर करछंती ताले पिला हमर अछंती नै कि सीओडी अवेलेबल अछि कैश ऑन डिलीवरी हो। आउ जदी आपण बालेश्वर भद्रक किंबा बारिपदारु आपण ऑर्डर करछंती फास्ट आपण वीडियो कॉल देखिबे लैपटॉप रो फोटो ये से सब देखिला परे आपण पेमेंट करिवे पेमेंट कला परे हमें भाई कोरियर बस रे पठै परिबे। ये गोटे मॉडल देखले i5 512 अछि 8256 i5 रो 11 जनरेशन पूरा लेटेस्ट हो 8256 ना आज्ञा। बैटरी बैकअप केते करौ? बैटरी बैकअप भाई 2 रो 2.5 घंटा दबो हबो आज्ञा। ता पाखे एठी आउट हमर एचपी रो अछि ना कार अछि? एटा एचपी रो हबो प्रोबुक 440 G6। ये प्रोसेसर कोन अछि भाई? एटा i5 रो 8 जनरेशन हो 8GB रैम 256 SSD हो। ये रेट केते अछि? एटा आपण 21,000 टका पाइ जे। आड फाइनल करना दी फाइनल करियो जे हम चैनल देखि के आसीबे तांग पय भलो रेट कर दो। केते टका ऊपर भाई लैपटॉप फाइनेंस हो जी? आपण 7,000 टका रो फ्यूचर ऑफ आईटी रो जो दिनस किनछन ता पर सब थरे फाइनेंस अवेलेबल सब थरे फाइनेंस हे परियो। एडी एचपी रो आउट मॉडल अछि ये भाई को मॉडल अछि? एटा अछि हमर AMD रो गोटे मॉडल हबो 8GB रैम 256 SSD 15.6 स्क्रीन रहइबो। एटा आपन को आसी जिवो 14,500 टका। 14,500 आज्ञा। ये भी फाइनेंस हो आज्ञा। ये केते कोन ईएमआई आसीबो? एटा 33% हेले आपन को सेही 4,000-5,000 टका भितरे आसी जो। केते मास जाय होछि भाई? 8 मास हो 8 मास अति कम टा 8 मास तापर 8 मास 12 मास 14 मास एमती भी अछि। 8,000 खंडे डीपी लागिवो 4,000 कि 5,000 टका डीपी लागिवो। ईएमआई केते आसीबो? ईएमआई आपनकर ये अनुसार डीपी आपन जति देबे सति 12 13 14 15 एमती सब आसी भलो पडियो भाई जिंस लैपटॉप भाई 100% काई देखो आपण पाखर ओडे जे नबो से काम करिया पई ही नबो माने एंटरटेनमेंट पर्पस पई नबा पई पिला अलगा किन काम करिया पर्पस नबा पई गा बहुत पिला अछन
ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ତା କାମଟା ଯେମିତି ଷ୍ଟପ୍ ନ ହେବ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା ବି ରଖୁଛନ୍ତି କାମ ଯେମିତି ଷ୍ଟପ୍ ନ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କାମ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟପ୍ ହବ ଯଦି ଧର ଏଇଟା ନେଉଛି ଧର ଖରାପ ହେଲା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଖରାପ ମାନେ ଭଲ ପୁରା ସଜାଡ଼ିକି ଦେବେ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଆମେ କ'ଣ ତାର ଡିଫେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଦିନ ଭାଇ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ କାମ କରାହେଇକି ଦିଆହେଇଛି ହାର୍ଡୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ କେତେ ସମୟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ୍ କ୍ୟାମେରା ଡିସପ୍ଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଅତି କମ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ ଲୋଡ୍ ଦେଖିକି ମାନେ କାମ ଲୋଡ୍ ଦେଖି ଯଦି ଫ୍ରି ଥବୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଯଦି କାମ ଲୋଡ୍ ଥବ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ଓଏସ୍ ଲୋଡ୍ ହଉନାହିଁ ଓଏସ୍ ଲୋଡ୍ ଭାଇ କି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଦେଖଉନି କି ଆମର କହିବା ଆଉ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଓଭର ହିଟିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ସେଟା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି ଆସିକି କିଣିଦେବେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ନେବେ ନ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆଇଟିରେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଥର ଆସି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲା କି ଫାଇନାନ୍ସରେ ପିସି ନେବା ପାଇଁକା ହେଲା କି ଏଠି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟରଠୁ ନେଇକି କ୍ୟାମେରା ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ଅପସନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆପଣ HP ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ ବି ଅଛି ଡେଲ୍ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ନା ये भाई आमर को इंपोर्ट ना इंडिया मेड एटा भाई इंपोर्ट मटेरियल हो एटा 3 मास रो वारंटी रहबो इंपोर्ट मटेरियल रहबो टोटल 3 मास वारंटी हां ये भाई आमर कहबा केते वर्ष तते होबो लैपटॉप एटा 10 जनरेशन हेले आपन 2 रो 2.5 वर्ष रो लैपटॉप हे जो ये रेट केते छै आपन पाखे एटा आपन नै जानतु 18000 टका 18000 नुआ केते आस्तला नुआ एटा भाई आसी जीवो नियाती 80 85 प्लस 80 85 ये हमर कम भाई स्पेसिफिकेशन एटा i3 रो 10 जनरेशन अछि 8GB RAM 256 SSD 3 मास रो वारंटी रहइबो देखो पूरा ये FSD IPS SSD चेंज करि दे परिए हां SSD जे चाहिबे बढ़े कि नवा अपग्रेड हे जो ये ओटा मॉडल देखले एटा आउट डेल रो भी अछि सेम मॉडल सेम मॉडल ये भी सेम रेट अछि हां एटा भी सेम रेट तते केते पीस अवेलेबल अछि स्टॉक होइना आम पाखे भाई 50 ରୁ 60 पीस एबे स्टॉक अछि 50 60 पीस आगे आ जो भाई तो कहि दिसन 5टा गिफ्ट अछि मार्च मास में जे तळे देबे अपन गिफ्ट रो फायदा उठै पारि आ HP रो एटा प्रो बुक एटा सेम मॉडल स्पीकर भी सब चलतो कि सब भाई चेक करिवे तापर दिन सब बसंतु चेक करी कि नेबे किछि ये हमर कहै तते रेंज केते अछि एटा भाई से 21000 टका आसी जो 21000 फाइनांस हो 6 मास पे ना केते मास फाइनांस 8 मास माने अति कमटा हो 8 मास तापर आपनकर ये देखि कार्ड देखि एक्जिस्टिंग कस्टमर देखि तापर फाइनांस आ इंटरेस्ट रेट केते पड़ुछि इंटरेस्ट भाई जदी ये सेकंड हैंड ऊपर जदी आपन नौजन ताले सेटा जदि 6.7% रु स्टार्ट हो जदि आपण पुल जेति की तार डीपीएस जदि सेति की दोजन 6.7 रु स्टार्ट हो जदि आपण कहबे नाइ मोर डीपी धर 6000 अछि मु देबी 2000 ताले सेटा इंटरेस्ट एमती बढ़ी बढ़ी जीवो डीपीटा 33% देइ देले आपण भलो माने नॉर्मल इंटरेस्ट पड़ियो नै एटा एटा मैकबुक अछि बदे एटा मैकबुक हो ए कोन माने एटा मैकबुक प्रो हो 2020 रो एटा टच बार सहित आपण पाइबे i7 एटा i5 रो रहइबो 16512 एटा 3 मास रो वारंटी ओरिजिनल चार्जर सहित एटा पाइबे आपण ओरिजिनल चार्जर मात्र एटा 36000 टका रे पाइबे 3 मास रो वारंटी सहित 36000 आज्ञा भलो अछि तो भाई भलो भाई 100% कारण देखो रिफर्बिश्ड हैला हमर जो इंपोर्ट लैपटॉप लोक टे संजय करन काले ता भीतर पार्ट चेंज जे तो चालियो न चालियो कोन केंति ता ऊपर कोन कहबे नै सेटा भाई आपण आसंतु स्टोर को माने हमर स्टोर विजिट करंतु आपण लैपटॉप चेक करन जोटा डाउट रो जोटा पचारंतु सेटा हमें भी समाधान करिया चेष्टा करिवु तापर आपण जिंसो किणंतु सर्विस तो कहि देले भाई फास्ट रेट एटा केंति रो सर्विस रेट भाई सबुडा आपण मार्केट रे रेट बुझंतु तापर हम पाकु आसंतु 100% गारंटी देबी मार्केट रेट टू हमर सबुडु रेट कम कीबोर्ड माउस जदि डिफेक्ट हला केते टका चार्ज करसन की को कीबोर्ड माने जो लैपटॉप कीबोर्ड माउस जदि डिफेक्ट हला लैपटॉप कीबोर्ड हमर सही 700 800 टका रो स्टार्ट हे जाउछ 700 टका हां पास स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल स्पेयर पार्ट सब बेले भाई अवेलेबल ऊपर भी अवेलेबल अछि हमर से सर्विस विषय भी कथा बा हमर आउट भाई अछन सर्विस विषय से डिटेल्स से कथा बर्तन प्रोडक्ट देखे देबा कारण प्रोडक्ट वीडियो आपण फास्ट देखिया पसंद करंदी एठी आपण कहबा लेनोवो अछि ना कोन एटा लिनोवो रो थिंकपैड मॉडल हो i5 रो 10 जनरेशन ये भाई रेट केते अछि एटा आपण 20500 टका आसीओ 20500 आज्ञा भलो अछि भलो भाई 100% ये केते समय चार्ज जाउछ एटा 2 रो 2.5 घंटा बैकअप दउ आ जो मान देखो चार्ज भलो चाहुछनी कॉम्पैक्ट साइज दरकार आपनकर एप्पल रो चार्ज बढ़िया रहइबो पावरफुल प्रोसेसर ले एप्पल जदी कहबा माने जो इंटीग्रेशन हार्डवेयर बहुत बढ़िया एफिशिएंट बहुत एप्पल अधिक चार्ज रहइबो विंडोज अपेक्षा आ एटा गोटे फाइनल करना एटा आपण नै जानतु 20000 टका 20000 टका हां आ ता संगे ऑफर भी अछि ऑफर भी अछि ता संगे
ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଡେଲ୍ର? ଏଇଟା ଡେଲ୍ର ସେଇ 10 ଜେନେରେସନ୍ ହେବ ନା ଏଇଟା i5 ର 8 ଜେନେରେସନ୍ ହେବ 256 8 256। କେତେ ଦିନ ହେବ ତଥାପି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଇଟା? i5 8 ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଇଯିବ। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା 8512 ସହିତ ହେବ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 21500 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ତଥାପି କେଉଁ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍? ବଜେଟ୍ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଲିଂ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରଙ୍କର ରହୁଛି 20,000 ଭିତରେ। 20,000 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି 20,000 ଭିତରେ କାହିଁକିନା 25-27,000ରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବା ନର୍ମାଲ୍ ସେମିତି ଦେଖିଲେ 15-16,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରିବା ପର୍ପଜ୍ ଯଦି ନେବେ 27-28,000 25,000ରୁ ନୂଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି 20,000 ଅଣ୍ଡରକୁ ହେଲେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କେତେ ଦିନ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଭାଇ ଆପଣ 3 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟମର ସିଜି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାସେ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ମାସେ ୱାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁଟା? ହଁ ଲୋକାଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ୱାରେଣ୍ଟି ତା ପାଇପାରିବେ ଲୋକାଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆପଣ। ଆଉ ଡେଲ୍ର ଭାଇ ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କେତେ ପିସ୍ ଅଛି? ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭାଇ ଏବେ ଅଛି 4ରୁ 5 ପିସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଡେଲ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଡେଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ର G15 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା i5ର 11 ଜେନେରେସନ୍ 8GB 512 4GB ଗ୍ରାଫିକ୍ସ 3050 RTXର ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଏ କେତେ ଦିନର ମଡ଼େଲ୍ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ଏବେକାର ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷର 2 ବର୍ଷର ମଡ଼େଲ୍ ହେବ ଏଇଟା। ଇଏ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 34,500। ନୂଆ କେତେ ଆସିଥିବ ତଥାପି? ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଗଲେ ଭାଇ 75,000ରୁ 80,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ? ଏଇଟା ସେଇ 33% DP ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ। ଆହୁରି ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ସେଲ୍ଫରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଇ କେତେରୁ କେତେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସିବ? ମାନେ ଆମର 11,999 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 36,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଅଛି। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଡିସପ୍ଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆସିଛି ମନିଟର ଗୁଡ଼ା? ଡିସପ୍ଲେ ଆମର ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 2,150 ଟଙ୍କାରୁ ଡିସପ୍ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 2,150 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଯେଉଁ PC ବିଲ୍ଡ ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ? PC ବିଲ୍ଡ ଆପଣ 9,999 ଟଙ୍କା ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ସହିତ। ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସର ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରୋସେସର ରହିବ i3ର ରହିବ 4GB RAM 128GB SSD ରହିବ 19.5ର ମନିଟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ SMPS କିବୋର୍ଡ଼ ମାଉସ୍ ସବୁ ଟୋଟାଲି? ସବୁ ଟୋଟାଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି? ହଁ ସେଟା ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 7,000 ଉପରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ। 9,000 ନୂଆରେ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ? ନା ନୂଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇ ଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସେଟା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ମାନେ ଯାହା ଇଏ ଲାଗିବ। 9,997 କେତେ DPରେ ହେବ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ବାଲାଙ୍କର? ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ବାଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 3,000-4,000 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯିଏ କାର୍ଡ଼ କରିବ 30% DP ଲାଗିବ? 33%। 33। ତାପରେ ଆଉ ଯାହାର ଥବ ତ ଆପଣ କେତେ 8 ମାସ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷେ? 8 ମାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଠି ଆପଣ ଆହୁରି ଆସେସରିଜ୍ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? ଆସେସରିଜ୍ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି RJ45 କନେକ୍ଟର 5 ଟଙ୍କାରୁ ଜିନିଷ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 5 ଟଙ୍କାରୁ? ହଁ। ଆଉ ତଥାପି ଆମର କହିବା ଭାଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି? ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ପାଖରୁ 2GB 610ରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 5060 Ti ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 5060 Ti ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ବଜେଟ୍? 5060 Tiଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 52,000 ଟଙ୍କା। 52,000 ଆସିବ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ରେଡି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଟିକେ ସମୟ କମ୍। ଏଠି ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆମର ଗେମିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 1,900 ଟଙ୍କାରୁ। ଆଉ CPU କୁଲର୍ ଭାଇ? CPU କୁଲର୍ ଆପଣଙ୍କର 4,500 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 4,500। ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହରିକା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି? ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାକବୁକ୍ ହରିକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? 2,800 ଟଙ୍କାରୁ। ଓରିଜିନାଲ୍? OEM ବାଲା ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସେସରିଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। କ୍ୟାମେରା ଆପଣ CP+6 ଭିଜନ୍ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 10,999 ଟଙ୍କା। 2 ଟିକିଆ ନା 4 ଟିକିଆ? 4 ଟିକିଆ। 4 ଟିକିଆ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସହ? ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଭାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ହେଉଛି 10,000। ମାନେ କଲର୍ ବାଲା ନା କ'ଣ IP କ'ଣ ରହୁଛି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଡୋମ୍ ବୁଲେଟ୍ ରହିବ 2ଟା ଡୋମ୍ 2ଟା ବୁଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DVR 90 ମିଟର କେବୁଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟର ରହିବ 10,999। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ବି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେମିତି ଭାଇ ହେବନି ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କେବେ ହେବନି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଣ୍ଟର ବି ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ଲୋକ ସବୁବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାଇସିଂ। ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକ ତ କହିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣିବୁ ଆମେ ଘରଟି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଏଠୁ ଆସିକି କାହିଁ କିଣିବୁ? ଆପଣ ଭାଇ ଥରେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ଆପଣ 500 କି 700 ଟଙ୍କା ପୁରା କମ୍ରେ ପାଇବେ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।
କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳିବ। କମ୍ ପଇସାରେ ଫ୍ରି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି ନୂଆ ରହୁଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ନୂଆ ରହୁଛି। ଏପ୍ସନ୍ ଟୁ ନେଇକି ଏଚ୍ପିର ରହୁଛି। ତଥାପି କେଉଁଟା ଭାଇ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା କେଉଁଟା ଚାଲିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ? ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ସନ୍ର ଏଚ୍ପିର ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଏ ଚାଲିଛି। ଏପ୍ସନ୍ ଭାଇ ବଜେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଏପ୍ସନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 10,499 ଟଙ୍କା। ତଥାପି ଭେରାଇଟି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍କଜେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ମନୋକ୍ରମ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି? ହଁ ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି କେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଭାଇ? ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣ 3250 ପାଇବେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ମଡେଲ ରହିବ। ହଁ, ମାନେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ୱାଇଫାଇରେ କନେକ୍ଟ କରି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସବି ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଇଏ ମାନେ ଏଟା ତାର ଲାଗିବ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମାନେ ସେମ୍ ମଡେଲ କିନ୍ତୁ ଆଦେରେ ୱାଇଫାଇ ଅଛି ନାଇଁ? ଏଟା 3250, ଏଟା 3210। ଏଟା କେତେ ଅଛି ଭାଇ? ଏଟା 10,499। ୱାଇଫାଇ ବାଲାଟା? ୱାଇଫାଇ ବାଲା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 13,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ହରିକା? ସର୍ଭିସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ଅନସାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଏପ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ପିଲା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏଚ୍ପି ର ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? ଏଚ୍ପି ଆପଣ 9,999 ଟଙ୍କା। 9,999। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହରିକା ଅଛି? ନେଗୋସିଏସନ୍ ଭାଇ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଭଲ ଦିଆ। ଡେଲିଭରି ଅଛି ଭାଇ? ଡେଲିଭରି ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଡେଲିଭରି ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କିଏ କରିବ ଯାଇକି? ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଠି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ପି ହଉ କିମ୍ବା ଏପ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପିଲା ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ମାନେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ତ ଭାଇ ସବୁ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆମର ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଫ୍ୟୁଚର ଫାଇଟ୍ ଓନର୍? ହଁ, ପ୍ରୋପାଇଟର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଓନର୍ ଅଛନ୍ତି। ମେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଭିସ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ଦେଖ, ସର୍ଭିସ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସର୍ଭିସରୁ। ଲୋକ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି 12 ବର୍ଷ ସଂସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। 12 ବର୍ଷରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ଭିସଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇମ୍ୟାକ୍ ବି ଆମର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଇମ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାଇ ସାମସଙ୍ଗ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଆସେ ନା ଲଗା ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାମସଙ୍ଗର ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଆସେ। ଆଇମ୍ୟାକ୍ର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକବୁକ୍ର ହଉ, ସାମସଙ୍ଗର ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଲାଗିକି ଆସେ ଆପଣଙ୍କର। ସେଇଟା ଇନବିଲ୍ଟ ଲାଗିକି ଆସେ। ସେ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ କାମ? ତାର ଗୋଟେ ଏସଏଫବିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଯେଉଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇଟା ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ହେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଲାଗିବ। କରେଣ୍ଟ ଯାଉନି ନା? କରେଣ୍ଟ ଯାଉନି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଡ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ସବୁ ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭାଇ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବେଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓପନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ କି ଆପଣ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ହାର୍ଡୱେର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, ହାର୍ଡୱେର୍ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଏ ଭାଇ ଆମର ଯଦି କହିବ ଯେଉଁ ପତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତି ଥାଏ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପତିନୁ, ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆମେ ସେ ପତିନୁ, ସେଇଟା ହିଞ୍ଜେସ୍ କହୁ ଆମର, ଯେଉଁଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥାଏ, ସେଇ କାମଟା ଆପଣ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ହିଞ୍ଜେସ୍ର କାମଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଛି, କି ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁଥିରେ ଲାଗିଥାଏ। ତଥାପି ଆମର କହିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆସିବ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର ହେଇଯାଉଛି 1200 ଟଙ୍କାରୁ। 1200 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ୱିଥ୍ 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯେ କାଳେ ପାର୍ଟସ୍ ଚୋରି କରିଦେବେ, ପାର୍ଟସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ହଉ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ଟା ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଇନୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବନେଇଛୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ମେଲ୍ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫଟୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ବି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ରେ ବି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତାদের ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ ଅନସାଇଟ୍ରେ ବି ଧର ଯେଉଁଠି ଥିବେ, ଆପଣ ଧର କେଉଁଠି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ସପୋଜ୍ ଦେଇଦେଇ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଡ଼ିଲେ, ଆପଣ ସେଠି ବସି ଦେଖିଦେଇପାରିବେ କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କ'ଣ, ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ନେଇପାରିବେ। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଡିସପ୍ଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଭାଇ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? ଡିସପ୍ଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆମର 25ରୁ 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖରାପ ରହୁଛି କି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯଦି ଫାଟିଯାଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ସର୍ଭିସରେ ରହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ବି ସ୍ପେୟାର ରହୁଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ୍ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଦେଇଦେବୁ। ଭାଇ ମୋର OEM ପାର୍ଟ ତ ମୋତେ କମ୍ପାନୀରୁ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଲାଗି ମୋର ସେଇ ଜିନିଷ ପାର୍ଟସ୍ ଦରକାର। ହଁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ମଡେଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଧର ଏଚ୍ପିର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କଲା, ଏଚ୍ପିର 15 ଗୋଟେ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା, ତାର ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ତାର 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ରନିଂ ମଡେଲ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଯଦି
से जिनटा न मिलूँ सर्विस सेंटर उपलब्ध होची ओरिजिनल स्पेयर आम पाखे भी से जिनटा मिल पारुची 5 वर्ष पर कौन होची तार कंपनी आ वारंटी छाड़ी से केस रे आपण ओएम जिनस आपन नबा पड़ो कारण आप देखो कंपानी गोटे मॉडल बंद है माने सी अल्प दिन जाके सेटा अवेलेबल कराए तापर से पार्ट्स मिलेनि आपन किंतु सेम परफॉर्मेंस मिलू सेमते प्रोडक्ट किंतु भाई लगेई देबे नहीं कि भाई निश्चित आउ भाई कोन केंति काम चलची हमका बेसी तो भाई लैपटॉप को कीबोर्ड और ट्रैकपैड बेसी प्रॉब्लम आसे देखो आमर कीबोर्ड ट्रैकपैड सेटा तो मेन मेजर इश्यू आपन कहउछन स्क्रीन सेटा तो नॉर्मल सब देखो आपन बहुत सारा सैनर दुकान अछि प्राय देखो आमर बेस फोकस होची कोन जोटा मदरबोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम रहउची धर जोटा आपनकर कोनोसी छोट छोट दुकान जो अछन कि सेल्स जो माने करूछन से माने पाकर हेई पारुनी तर तांको पारे से बळे इंजीनियर टेक्नीशियन नांती कि पूरा बोर्ड सहित काम करिया चिप लेवल तांको पारे मशीन टेक्नोलॉजी मेजर काम जोडा होची हमर इंजीनियर अछन आपण देखि पारुथि से फिजिकल काम करछथि एक्सपीरियंस तार को माने बैकग्राउंड से माने आपनकर किछि पिला डिप्लोमा भी अछंती किछि पिला आईटी रो जो हमर अछि जो आईटी रो जोडा अछि आपनकर सेटा कहउछन जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड जो माने अछि इलेक्ट्रिकल जो माने अछंती इलेक्ट्रॉनिक्स जोडा इलेक्ट्रॉनिक जो बेसमेंट से इजीली माने को कैच करि परिबे काम को आउ देखो आप कम तो बर्तमान चलती आउ गोटे कथा कहूँ भाई पर आमर कह मंथ गोटे केते काम सब लैपटॉप भाई काम होगी बाहर जाऊँ आपणकर पर मंथ रे हाँ पर मंथ रे 400 पीस लैपटॉप काम होगी बाहर जाऊँ 400 पीस हाँ आप सब मेजर काम कौन है लैपटॉप मेजर काम मैकबुक रो बेसी है सर मैकबुक रे भी आप काम कर हाँ मैकबुक रे आमर मैकबुक रे आमर अधिका काम हुए मैकबुक रो जेहेतु आमर बहुत पुराना टेक्नीशियन अच्छे बहुत पुराना इंजीनियर भी अच्छा से सागे सागे से सर्ट आउट कर जोटा आपंकर अथराइज सर्विस सेंटर कौन हो मैक्र जे आपंकर 3 वर्ष 5 वर्ष सरला पर से वारंटी कवर करूना कि स्पेयर अवेलेबल होनी आठ कौन हो अथराइज सर्विस सेंटर एचपी हो डेल हो लिनोवो हो वारंटी सरीगला मैंने से जहाँ भी मदरबोर्ड रिप्लेस सेटा जो ऑप्शनटा आम पाखे अच्छी सेटा आप चाहिए आम पर रिपेयर कर नहीं पारे धर गोटे कौन बोर्ड पड़ जाइए धर आप अथराइज सर्विस सेंटर गले आप कहते हैं गोटे रिसेंट केस है आसूस मदरबोर्ड तांकर पानी पड़ी जाता सर्विस सेंटर नहीं गले से कटक देखते कटक आनी आसू सर्विस सेंटर देखले टच स्क्रीन था डुआल स्क्रीन था से मदरबोर्ड गले 60,000 तापर आम से आम इंजीनियर से पूरा भलसे देखिले चेक कले से विदिन के 4 घंटा 5 घंटा सल्व करदेले डायग्नोस कले 2 घंटा भर से भी बसिले आसते 6,000 टका बिल कले से बहुत साटिस्फाई हो आम पाखु से प्लाईवुड अच्छी बहुत बड़ डिस्ट्रीब्यूशन से भुवनेश्वर से आम साटिस्फाई जाइए से आमको कहले रियल फैक्ट आम अथराइज सर्विस सेंटर जाइए से 60,000 टका आमको कहले आप 4-5,000 6,000 भितर विथ सर्विस मिसेक आप करदेले विदिन 4 घंटा भितर करदेले से डिपेंड कर कौ जिन प्रोब्लेम है से जो पार्ट्स लगे से पार्ट्स कॉस्ट केते आउ ताकू जो मैंने आम इंजीनियर भाई मैंने अच्छे लगेबे केमती कौन फिटिंग कर चार्जेस भी सेटा से जिन भाई कहे प्राइसिंग भीतर इनक्लूडेड रोचे आप आसिक विजिट करूँ भाई लोकेशनटा कह लोकेशनटा आमर होची प्लॉट नंबर 765 आपन महर्षि कॉलेज रोड पड़ो देखिए यही लाइन रे आमर गोटे घंटा दुकान अच्छी आ लोकेशनटा आपको पचार यही लाइन जो महर्षि कॉलेज लाइन घंटा दुकान साइड आम तले रिटेल काउंटर अच्छी ऊपर आम लैपटॉप सर्विस सेंटर और लैपटॉप स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी होची आमर धर लैपटॉप कौन स्क्रीन हो कि स्पीकर हो कि डीसी जैक हो कि आपनकर बैटरी हो सब एसएसडी रैम हो छोटे छोटे दुकान भी बाहर ऑल ओवर ओडिसा रे जो माने अच्छे आम पाखरे माल नौचंदी धर इंपोर्ट बैटरी हो कमर्शियल सेगमेंट भी हैंडल भी कराऊँ ऊपर आमर पिला भी अच्छे आप बस रे सागे सागे लगे दौरान जो जगह आप दुकानी मैंने भी आम इंक्वारी करें आप बहुत कम रेट रे आम पाखरे पाइपर स्क्रीन में आप ऑलरेडी नंबर दीदी जदि आम कौन भी इश्यू आसूची लैपटॉप है भाई डेस्कटॉप हाँ डेस्कटॉप भी स्पेयर पार्ट्स आप पाखरे भी रोचे आपनकर कीबोर्ड रो प्रोसेसर रो आपनकर एसएमबीएस रो मदरबोर्ड इंस्टेंट सेटा आपण संगे संगे डेस्कटॉप रो बहुत कम माने मदरबोर्ड मिल जाउची आ डेस्कटॉप रिपेयरिंग बहुत कम एसएमबीएस तो प्राय लोग करू ना आमे भी करू एसएमबीएस 405 टका रे हे एसएमबीएस 1 ईयर वारंटी कंपनी दोछ एटा आनिबे 15 मिनिट 20 मिनिट पकेकी नै जी डेस्कटॉप स्क्रीन आप नंबर देछि कांटेक्ट करके आसी पहुंच पारे आगु देखाव आउट एंड वीडियो रे आपण एमता सब जबरदस्त वीडियो देखे पाई चैनल को सब्सक्राइब करतो इंस्टाग्राम आईडी चैनल को फॉलो कर पारे आमे रहिलु आपण कमेंट अपेक्षा नमस्कार नमस्कार।